churgu di nanglo ya final keyword di kandes pechu chego yume da ni keba kari yume de ma deshi gyagi zero na kaze nga zu lupsen chupke di nanglo nga zu tanda method overriding jayin ba method overriding di superclass ki display method di subclass na display method ki di override chigidwa ko so kesi nga zo superclass ki display method di subclass nangla override che mogo lagi yu na ang tapshe khari yu res wa kesi nga zo superclass di subclass nangla override che chogu me la di khande syo re la na nga zo final keyword pe che res wa kesi final keyword peju chena tanda display method di suchi ye gyuwa tang chogi yo ma res di display method di final res so ngajo sub ki class na display method di error thungidwa error nang khalagi do display di cannot override tanda overridden method di final res kena override che chogi yo ma res tende sonza ngazu sub nangla method inji minji ming loga tego res kesi ming langja tena error thungir no re le kache no re la ore superclass na display method the final declare che sang sub nangla rangja pheju che chogi yo mar tende sonza ngazu ming shemba tego final keyword ki ngazu method override any chechugi yo mares tende sonsa nga zo final peju chegogi yo res kesi nga zo superclass na method ji ani subclass na method yangya peju chegogi mena ani super nangla final keyword di declare chegogi yo res di chekpa chekya nga zo tanda variable la yang final keyword peju che chogi yor kachena na kesi nga zo variable la final keyword declare china f name nang la nyegi initialize chegi tanzin nani kesi nyegi f name nang la value chi jukyo di final res so f name nangla ming shemba lu chogu yo mare kachela na nga final keyword declare chiye za f name di tenzin rang mado gyuwa tang chogu yo mare so nga zo del error thungir x di f name na juwa ladu do juk thoki mare kachela na f name di already final gyuwa tang chogu yo marwa so tela lagidwa cannot assign a value to final variable f name tanga so constructor gyune x constructor gyune nga so value pass chetu ko mares gari chen lana f name di final keyword declare che yor cha f name di final res duwa tang chuk kyang thup ke mares so nyegi constructor di delete chigi kachilana nga zo f name di khatu na first name di tenzin rang res final res gyuwa su chik tang thubu ma res chikpa chikya nga zo display method dige ani su chik gyuwa tang chogi yo ma re tang thuki mar kachilana nga zo final keyword declare chi so nga zo subclass nangla super di mewa che kachilana nga zo superclass na constructor mewa kachilana f name di nga zo declare the initialize ni ga nyam to che final keyword declare che yo so tan ye ki ran chin tu gi ran chin tu du kap so nga zo display method tada main method na nga zo display method khora ran chin tu gi so display khandi ki sub nangla display 1 di execute chigido yana mena di display de execute chigido
khande execute chigi yume de 0 na ro la so ta ngala output khar ra yore ngazo main method nang la object gu ne ngazo display method di run che shows la du go do the first name is Tenzin lan tung do ngazo de la tanda ming 10 first name di 10 pass chimba 10 pass chin de la 10 lan tung min do khari chin tung yo mare thoma de la ngazo display method super ka ji display method di execute che do the first name is f name ro so ngazo f name di khare Tenzin di suchi gyuwa tang chogu yo marwa final ro tenda song za ngazo main method nangla 10 pass chigyo di ngazo f name nangla zugi yo mare karichin la na final ro tenda song za ngazo first name di Tenzin ta kisi nyeki display 1 ro object dot display 1 di call chigi wa display 1 disu method su gire subclass ka jirwa so subclass nangla ngajo display 1 nangla khatiyure the full name is first name and last name wa so ngajo la kharayure the full name is Tenzin comma no space chonzam wa ang ngajo the main method nang 10 pass chigi di tanda f name gyuwa tang thogi yo mare ro kese nyeki f name the final team me wachash ro f name the final team me wa anyegi de la super team ro okay yana super mati wache share kya ngazo de la f name equal to excellent ro okay 당아서 f name tanda super class name ma ten to yor kachela na ngaso de extend chi ro ta tanda taginda 당아서 the first name de 10 the print chi do Tenzin print chi do Tenzin di ngaso super class na la initialize chi ba ro sub class na la ngaso gyuwa tang f name na la x di jugro nang ro 당아서 f name the final mare ta ra final mare final main sa final keyword the me sa anga jo x the f name nan la juk tu tu ta ginda 0 na ra nyegi ran chin tungi laso tanga the first name is 10 leso khachine Tenzin le yo mare kharichine Tenzin print yo mare kharichine 10 print re Karichin ratio na f name di subclass na le du gyuwa te to res. Kachin la na f name di final mares. So you can change it ra kerang gyuwa tang to res. Ra kesi nyeki de la final tina ani ngazo gyuwa tang to mares. Na ngazo la gonda ani kesi ngazo final tina ngazo de la f name declare che chogu yomar initialize che chogu yomar kachela na f name di final row so ngazo la first name di Tenzin kachela na f name Tenzin initialize che di final insa ngazo la first name di Tenzin rang ma do tanda main method ne 10 pass che di initialize che di print chigi mares wa kesi final member ina anga zo f name nangla pass x di pass chi ani mazo main method nangla 10 lukyo di jukyo di and la print chi res ani mazo la first name di 10 full name is 10 chonzom wa la so an three lobsen de tagara yi 아니 ngazo final di peju chidang khande imada anke keben kare yumedi an thagran yi laso ani jeme lobse nishu nangla je yon la
and kisi nyegi channel de subscribe channel me na chero na shwe yi kyapkyo na ro na susu gi ropa khang ma ma nyam do tan na ro na and kisi subscribe channel wa yi na and tuji chena shu gi yu katin che